guys, dito namin ngayon. Punta kami sa Marine Reserve. Tara! Tekan cemplong kadung terima kowe nyamparnya Letalite Bibin Paris ngarep dewe Parisan neng minggo Sekuni kok malah depro Nong ci nong ru Nong ci nong ru Nong ci nong ru Nong ci nong ru Sejari desa Baron Matahari tenggelam di dalam kemaron Lampu batinan lari melompat-lompat Dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak Langit senja mengandung sapi beranak Terpesona Ranto melihat ia tertawa bergelak Dan berubah jadi Ranto kuda sang pelawak Jadi Marmoyo di panggung ketoprak Ranto kudel meminum arak Terendam di dalam ciu Birahinya berubah jadi biru Diajaknya Nyai Dasima bercinta Dengan cinta sepahit topi miringnya Layar dibuka turun hujan gembuan Dewi Mlenu gembuk datang Membawa seguling roti cawe Marmoyo rebah terguling tidur Di pangkuan Nyai Dasima yang segera Ciu cangkol buah dadanya Kemana Ranto Gudel pergi Panggung selalu harum dengan arah yang wangi Di Sriwedari jadi Petru Garengnya diajak mabuk Bagongnya menggeloyor Semar jualan ciu cangkol dengan terang lampu semprot Pak Mloyo memukul kenong nong cinong ru nong cinong letalite Bibin Paris ngarep dewe Parisan neng minggo Sepuni kok malah depro Nong cinong ru Nong cinong ru Nong cinong ru Nong cinong ru Giginya ompong menggerang Ranto Gudel mendenyusep Tuyul gundul kesana kesini ngempit kendul Genderuwo tela-telo tampak lo yo Jelangkong jalannya miring-miring Doyong belum selesai menabung nong cinong ro Pak Mloyo terguling ke Pengawan Solo Dengan irama alunan nong cinong ro Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran Kuni letalite Bibin Paris ngarep dewe Parisan minggo Sekuni kok malah depro Ranto Gudel meminum arak bekonang Mengantar gadis pulang berdandan bidan roketnya. So yun guys, we're back. Punta na kami sa Saga Island. Geram, ia marah. Dito na tayo sa Marine Reserve. Sabi nila marami daw buhaya rito. Isang lagi halam Sekarang gerung Ranto Gudel dengan tempat istrinya tak pernah abadi cintanya. Yun na ba sila? Sila yun? Hindi, nauna pa. Emang enak jadi wedus daripada manusia Bila mati dikubur di kudukan tanah Kepalanya dikencing di wedus yang melutut Nasib manusia hanya Suyak Island tayo guys. Mengapa kita mesti bersusah Coba hiduplah seperti Joko Lelor Siangnya melamun Oh, good morning. Malam raja bangun minum berminum Sampai ciu cangkol arah betonang dibuat Botol cangkol dipasangin setiap sudut rumah Apa Sightseeing lang tayo dito guys. Kung natin gusto tayo pupunta. Punta natin ito sa Kuya Jambi. Let's go guys, let's go. Tak.
location dito sa park. And then meron tayo sa rice number, meron tayong mga cultural dance na ipapalabas nila. Kaya, ang next, animal habitat. This is the habitat of marine life. So, tirahan din dito yung mangroves ng mga sample, mga birds, flying foxes, mga cystic, and many more. So, etc. So, kami yung mga mangrove na nag-maintain or nagtrabaho dito sa mangrove park. So, sabi ko na, this is a pro-community, pro-environment eco-tourism. So ayun guys, tapos na ang Pearl of the Orientation. Magsisimula na tayo mag field trip. At kasama ko dito si si Jeremiah Ong. Smile ka naman dyan. Alam nyo guys, ang dami palang uri ng bakawan. At sa dami nito, wala na akong maalala. Ang dami nga pala naming nakitang nag-check-in dito ng mga isda. Dito sila nangingitlog at dito sila nagpaparami. Kakaiba rin ang amoy ng mga dahon nitong mga bakawan. Itong isa, amoy balot. Nakakita rin kami dito na 600 years old na bakawan. So guys, ito yung pinakamatandang bakawan dito. Mango. May halo, may bukas na sa hanggang sa dulo, wala nang laman yan sa loob. Saka yung mga ugat niya, kasi yung ibang mga ugat dito, buo, pero siya may butas. May butas na walang laman sa loob, hanggang sa dulo, walang laman yan. Ito yung pinakapatanda. Yes, ito na yung pinaka matanda. Picture mo ano? Lulok. Kaya Saging tinawag siya guys. na saging-saging. Kasi parang banana yung kanyang fruits. Ito yung fruits niya, yung bulaklak niya maliliit. So ayun guys, tapos na ang ating field trip. At maraming salamat kay ating tour guide dahil marami tayong natutunan sa maikling oras na pamamalagi natin dito. Doon nung ang alat ko nakita Kaya sa mga nakatira dito sa isla ng Suyak, mabuhay po kayo at patuloy nyo pa rin alagaan ang mga bakawan. Dahil ito ang patunay na pag iningatan mo ang kalikasan, iingatan ka rin ito.